So hello guys, good morning, good evening sa tanan nga naglantaw ani nga video. Good morning, good afternoon, good evening. Kaso mo gabalik-balik na lang man taon ni si Inday. So for today's video guys, kani siya is mo ni ila ang training nga nag-in-house sila. Mao ni sila ay garbo sa Region 10. Mao ni sila ay naka abot sa larong pangbansa qualifier 2025. So adisir sila nakamit nila ilang kadaugan para sa palarong pangbansa is nagkuan pa gid sila og hard training. Kani guys, nag-need gid sila o kaning dili need sa ilang kaugalingon. Syempre kay nag-in-house man sila, syempre nakinahanglan gid sila og like sa ilang mga pagkaon kay lagi wala pa joy budget. So nangita jud mi og kinsay willing nga musuporta dira para sila naa sila'y kusog nga mulamba sa bula. Kani guys, kaning ilang gidula ato ning regional meet katuning giheld sa Tudila Gym. Mao sila ang nakadaog sa tanang kuan lungsod nga ning kuan sa sila mo'y balik-balik lagi palarong pangbansa qualifier 2025. So guys, garbo kani sa Region 10 unta manghinaot ako usa ka ginikanan nga naapil ani nga team sa volleyball boys elementary nga unta buligan sila og more nga kusog. Syempre para naa sila kusog, minhanglan gid sila og sponsor guys. Oo, maulaw man ko mo istorya pero nag-need na jud sila sponsor kay lagi kulang-kulang pa kaayo. Kung maaro to guys, salamat kay sa paglantaw. Unta palihog ko og share kay para mabasa sa uban or malantaw sa uban nga nagid sila kinahanglan nun. Salamat.